अस्सलामुअलैकुम भाइयों, दोस्तों, बहनों, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और कानूनी टीवी चैनल्स को आप पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। आप शेयर करते हैं, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करते हैं, करवाते हैं, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि मौजूदा हुकूमत की जो है ना वो चलने चलाने का माहौल पैदा हो रहा है। कल मैंने 2 वीडियो बनाई थी। एक मैंने कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब की निगरानी में अदम एतमाद की तरफ अपोजिशनें बढ़ रही हैं। ये कल एक मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो आपकी बनाई थी कि और मैंने यही कहा था कि ये हुकूमत जो है, ये अपोजिशन जो है, ये वाज़े नहीं करेगी, लेकिन ये चूँकि वाज़े करो तो फिर ऊपर से शब खून मारने वाले आ जाते हैं। ये मैंने कहा था ना। तो अब इसकी तरफ कदम बढ़ रहे थे। एक ये मैंने कहा था। दूसरी फिर शाम को मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने कहा जी, एक खुद पीटीआई के अंदर 3 उम्मीदवार बने हुए हैं, मियां मोहम्मद सोमरो, ये असद उमर और शाह महमूद कुरैशी। इनकी आपस में लड़ाई है और एस्टेब्लिशमेंट और ये वो सारा मिला के वो खुद चाहते हैं कि इमरान खान चूँकि फ़ेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है, तो -1 फार्मूला, ये मैंने आपको बताया था। आज दोस्तों एक तीसरी वीडियो मैंने आपके सामने इसी मसले पे बना रहा हूँ। एक तीसरी चीज़ भी बीच में से निकल आई है और उसके ऊपर मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ। मैं हैरान हो रहा हूँ कि क्या ये ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है। ख्वाजा आसिफ साहब सीनियर तरीन मिनिस्टर रहे हैं, सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और उन्होंने ये अजीब व गरीब बयान दे दिया जिसके ऊपर मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। उन्होंने कहा जी कि कौमी हुकूमत बनाई जाए कुछ अरसे के लिए। ख्वाजा आसिफ का ये बयान है कि कौमी हुकूमत बनाई जाए कुछ अरसे के लिए और फिर बाद में इलेक्शन वगैरह कराए जाएं और इस तरह। ये तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, बिल्कुल बोंगी बात है। ये बिल्कुल गली महल्ले वाली बात है। जैसे गली महल्ले में कहते हैं जी फलाने को काम नहीं चल रहा तो ओनू चौधरी बना दो, ओनू सालस बना दो, ओनू मुनसिफ बना दो। तो ये ऐसे कानून की बात करें आप। ख्वाजा आसिफ साहब, आप कानूनी आदमी हैं, कानून की बात करें। मैंने जो आपको पहले बात की थी कि जी अदम एतमाद हो रहा है, वो कानून की बात है, कानून में मौजूद है। आप अदम एतमाद कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं, वो आपका आईनी हक है और कानूनी है, उसके ऊपर कोई मसला नहीं। वो बल्कि अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है वो। इस तरह जो है ना इस्तेकाम पैदा होता है जमहूरियत में। दूसरा ये -1 फार्मूला मैंने आपको बताया था, वो भी जमहूरी तरीका है कि कोई बंदा खुद इस्तीफ़ा दे दे और उनकी पार्टी में से कोई नया बंदा आ जाए। ठीक है, वो आपने अब ये जो कौमी हुकूमत वाला है ना ड्रामा, ये तो बिल्कुल एक गली महल्ले वाला बंदा बात करता है। ख्वाजा आसिफ साहब को मुझे समझ नहीं आती कि ख्वाजा आसिफ ने ये बात क्यों की है। इसके बड़े नुकसानात हैं। एक तो ये नुकसान है कि देखें अदम एतमाद होता है तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी ना। मुस्लिम लीग नून ही मेजॉरिटी में है ना। दूसरे नंबर पे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब है ना, तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये अपने खिलाफ ही बात कर दी है। जैसे बंदा नाकाम हो जाता है ना, तो कि भाई उन्होंने ज़हन बना लिया कि अदम एतमाद में शायद हम कामयाब हो नहीं सकते, इसलिए कौमी हुकूमत का सोचा छोड़ा है, जो कि आइन में नहीं है, कानून में नहीं है। कहीं भी किसी को वज़ीर आज़म बना दो, मुनसिफ अवान को सदर बना दो, और जो ये कानूनी टीवी चैनल देख रहा है ये जो इस साइड पे बैठा है उसको वज़ीर आज़म बना दो, और जो कानूनी टीवी चैनल के इस साइड पे बैठा है उसको वज़ीर कानून बना दो, और जो कानूनी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है उसको वज़ीर ज़राअत बना दो, और जितने सब्सक्राइबर हैं सबको कोई ना कोई मुशीर बना दो। किसी को जुल्फ़ी वाला ओहदा दे दो, किसी को शहबाज गिल वाला। ये कौमी हुकूमत का ये ड्रामा होता है। ये तो कोई मार्शल लॉ वाला या डिक्टेटर अपने तौर पे कोई करे, कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कौमी हुकूमत की। कौमी हुकूमत जो बात करे तो हम जो पढ़े लिखे वकील हैं ना, हम कहते हैं यार ये बोंगा आदमी है, ये बोंगियाँ मार रहे हैं। क्या कौमी हुकूमत भाई, किस लिए बैठे बिठाए आपके तुम सदर हो, तुम वज़ीर आज़म, ये कोई तरीका है? हमारा जमहूरी मुल्क है, हमारे मुल्क में आइन है, कानून है, हम कोई यूटोपिया तो नहीं है ना।
یوٹوپیا جو خیالی ملک ہوتا ہے، یوٹوپیا اسے کہتے ہیں، خیالی ملک کو، ادھر ہر چیز قانون کے مطابق چلے گی. عدم اعتماد کرو، ادھر کوئی 1 - 1 فارمولہ کرو، سارا کچھ کرو. یہ خواجہ آصف صاحب کی جو انہوں نے دیا ہے کہ جی قومی حکومت بنا جائے، یہ انتہائی فضول مطالبہ ہے، اور اس سے مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا. یعنی کہ قومی حکومت جو بنے گی نا، وہ کون بنائے گا یہ بھی ابہام ہے. اور وہ چاہے سپریم کورٹ کا جج بنائے یا کوئی بھی مقتدر حلقے بنائے، وہ کسی کو بھی بنا دے کہ تم جی 2 سال کے لیے تم وزیر اعظم ہو اور تم جو ہے فلانا ہو. یہ قانونی بات نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب آپ قانونی بات کریں، آپ گلی محلے والی بات نہ کریں. آپ MNA ہیں، آپ اس وقت اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کا حق بن رہا ہے، عدم اعتماد ہوتا ہے، مسلم لیگ نون کے پوری وزیر اعظم بنیں گے، آپ لوگ وزیر بنیں گے، سارا کچھ ہوگا. تو آپ چاہتے ہیں کہ ایسے کسی بندے کو اٹھا کے ہر چیز دے دی جائے، سارے وزارتیں دے دی جائیں اور سارے ایسے بنا دیے جائیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ قانونی TV چینل کے سبسکرائبر کو ہی سارا کچھ بانٹ دو. تو یہ آئیڈیا غلط ہے. اس اپنا بیان کی وضاحت کرے خواجہ آصف صاحب. اور یہ جو تیسرا آپشن انہوں نے بتایا ہے نا، یہ قابل قبول بھی نہیں ہے اور غیر قانونی بھی ہے. یہ آپ اسمبلی کے فلور پہ ایسی باتیں کس طرح آپ نے کر دی ہیں؟ اس طرح کی تو کچی باتیں کو مراد سعید کرتا تو میں کہتا ٹھیک ہے بھائی، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. یا کوئی نیا بندہ کرتا تو میں کہتا کہ بھائی سیزنڈ پالیٹیشین ہو تم، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی قومی حکومت بنائی جائے. اس کا کوئی قانونی تصور نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. اور یہ مسلم لیگ نون کے خلاف بات جاتی ہے. اس پہ تو مان جائیں گے باقی لوگ، کافی مان جائیں گے جو اسمبلیوں میں نہیں ہیں، جن کی حکومت نہیں بنتی. بھائی عمران خان اگر جاتا ہے تو کس کی حکومت بنے گی؟ نون لیگ کی بنے گی. تو نون لیگ ہی اگر یہ تجویزیں دے رہی ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے تو بڑے شرم کی بات ہے پھر. اس لیے یہ خواجہ آصف صاحب کا ذاتی بیان ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بیان کی وضاحت کریں اور یہ واپس لیں. یہ کوئی جمہوری سوچ ہی نہیں ہے. مجھے افسوس ہوا ہے بطور وکیل قانون دان کے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے خواجہ آصف کے اس بیان سے بڑا افسوس ہوا ہے. اتنے بڑے پالیٹیشین ہیں اور انہوں نے اتنا گھٹیا بیان دیا ہے. سمجھو اپنی شکست تسلیم کر لی ہے کہ بھئی ہم سے اور کچھ نہیں ہوگا، قومی حکومت بنا دو. کیوں قومی حکومت بنا دو؟ کوئی قانون کے مطابق ہی چلنا ہے کہ ویسے چلنا ہے؟ ٹھیک ہے دوستو، یہ ایک آپ کے پاس ساتھ شیئر کرنی تھی بات، کیونکہ 2 میں نے حوالے دیے تھے تو تیسرا یہ بھی ضروری تھا. تو خواجہ آصف صاحب کی میں نے کلاس لے لی ہے آپ کی اجازت سے. خدا حافظ.